अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट विच में इख़्तिलाफ़नि जूं ख़बरूं वाज़ह तौर ते साम्हूं अचनि पियूं ऐं उन जो कारण ॿुधाए पियो वञे शहबाज शरीफ़ खे ॿाहिरि हुकूमत पारां न वञणु सबबि एस्टेब्लिशमेंट हिन हुकूमत सां कावड़ियल नज़र अचे पई। वाज़ह तौर ते कुझु ॾींहं पहिरियां ई हिकु प्रोग्राम में असद उमर पारां बि इहा ॻाल्हि कई वई हुई त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे जॾहिं इहो महसूसु थियो त उहो हाणे हुकूमत नथो हलाए सघे त असेंबलियूं बि टोड़े सघे थो ऐं उन जी तस्दीक कुछ ॿियनि MNAs पारां बि मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में कई वई त जॾहिं वज़ीर आज़म खे इहो लॻो त हू हुकूमत नथो हलाए सघे, हू असेंबलियूं टोड़े सघे थो। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां इहो पैगाम हो। उन खां पोइ असांखे मुसलसिल जहांगीर तरीन ग्रुप बि नज़र अचे पियो। तोड़े जो सेनेट जी चूंडुनि खां अॻु बि इहे ख़बरूं गर्दिश में हूं। जहांगीर तरीन नाराज़ बि हो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां, हिन हुकूमत सां। बाज़ाब्ता तौर ते काल जहांगीर तरीन ग्रुप पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, पार्लियामानी लीडर पंहिंजा मुक़ररु कया विया आहिनि, क़ौमी असेंबली में भी पंजाब असेंबली में भी। ख़ास तौर ते बहस इन ॻाल्हि ते थिए पियो त जेके ईंदड़ बजट आहे उन ते नज़रसानी कई वेंदी, हुकूमत जा जेके कुझु में जिन में ख़राबी आहे उन्हनि जी निशानदेही कई वेंदी ऐं फोकस हिन वक़्त ताईं पंजाब नज़र अचे पियो इन ग्रुप जो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट विच में के मामला ख़राब थिया आहिनि या उन तरफ़ ॻाल्हियूं वञनि थियूं, इन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि, मोहतरम जनाब राना मुबशिर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, शुरुआत करते हैं असद उमर साहब की उस क्लिप से। आपके प्रोग्राम में जो उन्होंने बात की थी असेंबलियां तोड़ने के हवाले से, फिर ज़ाहिर उस हवाले से उन्होंने बाद में डिनाई भी किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी बल्कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हालांकि ये बात कुछ जो MNAs थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, जब खान साहब को महसूस हुआ तो असेंबलियां तोड़ भी सकते हैं। बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और ऐसी बातें क्यों गर्दिश कर रही हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं असद उमर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी बात कर लेते हैं। आजकल थोड़ा सा मामला जो है ना बड़ा एडवांस हो चुका है, और वो इसलिए मैं कहूँगा एडवांस हो चुका है कि हमारी आर्काइव्स होती हैं और हमारे सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती हैं वो पूरे लिंक के साथ चलती हैं, और अब तो पूरे पूरे शो का लिंक आता है, जो किसी ज़माने में शायद नहीं होता था, लेकिन अब तो पूरे पूरे शो का लिंक आता है, और पूरे शो में जो लिंक में जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है वो कॉन्टेक्स्ट भी सामने आ जाता है। कोई इसमें तोड़ मोड़ के एंकर कोई चीज़ पेश कर नहीं सकता, क्योंकि वो एडिट नहीं कर सकता उस चीज़ को, क्योंकि वो एडिट वो शो के अंदर क्या एडिट करेगा? जब वो ऑन एयर चला गया शो तो उसको क्या एडिट करेगा वो? सेकेंडली, आपको मैं एक आपके प्रोग्राम में एक बड़ी यहाँ पे रिवील करूँगा बात। वो रिवील ये करूँगा बात कि अगर असद उमर साहब ने कोई बात जो उनको समझ आ रही होती कि उन्होंने गलत की है और उन्होंने किसी को किसी गलत कॉन्टेक्स्ट में कर दी है या उनसे कोई गलती हो गई है, तो ये प्रोग्राम जो था, जो असद उमर के साथ हुआ था, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था। तो अगर उनको पता चलता या वो समझते इस चीज़ को कि इस प्रोग्राम में कोई गलती से उनसे कोई मुंह से बात निकल गई है, तो वो हमेशा कह सकते हैं। आपको भी पता है, आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो अगर कोई गेस्ट जो होता है, अगर वो समझता है कि यार उसके स्लिप ऑफ टंग हो गई है या गलती से कोई बात निकल गई है, तो कहता है यार प्लीज मेरा मतलब ये नहीं था, ये था, तो वो जरा अगर काइंडली आप उसको एडिट कर दें या करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो ये तो रियलिटी है, ये हकीकत है, और ये ऐसा होता है रिकॉर्डेड शोज में, ठीक है। और दिस वाज अ रिकॉर्डेड शो, और उनको अगर कोई पहले पता चलता कि उनसे कोई गलती हो गई है या वो ये बात नहीं कहना चाहते थे या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बात उनके मुंह से निकल गया, तो वो हमेशा कर सकते थे। ही कुड हैव ऑलवेज रिक्वेस्टेड मी, वो उन्होंने नहीं किया, या मेरे स्टाफ से रिक्वेस्ट कर लेते, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा राना साहब, इसमें थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर जो बात हुई असद उमर साहब की जिस कॉन्टेक्स्ट में वो आप बता रहे हैं, पर उसके बावजूद अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो बाहर जाना चाह रहे थे और ज़ाहिर अदालत से भी मामला सेट हो गए, ज़मानत उनको मिल गई, उसके बावजूद हुकूमत रोकना चाह रही थी। जो आपने वज़ीर आज़म साहब की ज़िद की बात की, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात ख़राब हुए हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी जैसे बाहर भेजा गया था, उस वक्त भी खान साहब यही बात कर रहे थे कि मेरी अपनी हुकूमत ने ऐसी रिपोर्ट दी कि मैं मजबूर हो गया, नवाज शरीफ को बाहर जाने के लिए इजाज़त दे दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप विराज साहब, ऐसा ही है। और
وہ پہلے وہ گلا ضرور کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب پہلے نواز شریف کو بھیجنے کے لیے پلیٹلیٹس اوپر چلے جاتے تھے، نیچے ہو جاتے تھے، میں سارا یہ میڈیا میں کھیل چلتا رہا، اور اس کے بعد جیسے ہی جناب وہ جہاز میں گئے، نواز شریف صاحب چڑھ رہے تھے تو اس وقت ان کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک تھے نواز شریف کے، اس وقت ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور شاش بشاش ہو گئے تھے، اینڈ اسپیشلی جب وہ ہیتھرو پہ اترے ہیں اور وہ ہیتھرو سے جیسے وہ باہر نکل رہے تھے فرام دیٹ ٹرمینل، فاسٹ ٹریک والے ٹرمینل سے، تو اس وقت ان کو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ کیا پھر جہانگیر ترین صاحب کا ہم خیال گروپ جو کل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بجٹ کے حوالے سے جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں وہ اس بات کا ہی انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی ضد کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ڈیفرنٹ ہے، اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے جہانگیر ترین والی۔ جہانگیر ترین جو ہے بیسیکلی اس میں کسی کو شک نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے پیسہ بھی لگایا، جہانگیر ترین صاحب نے جہاز بھی استعمال کیے اپنے، جہانگیر ترین صاحب آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کو توڑ کے لاتے بھی رہے پی ٹی آئی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس میں رانا صاحب یہ بھی آگاہ کیجیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گروپ ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تو نون سے شین اور پیپلز پارٹی کے ٹوٹنے کے یا پھر مختلف جماعتوں کے حوالے سے افواہیں تھیں، اب ہم نے باضابطہ طور پر دیکھ لیا اور بجٹ کے حوالے سے بھی وہ گروپ بات کر رہا ہے کہ اگر اس میں عوام کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بجٹ کے حوالے سے خاص کر کے پریشان کر سکتا ہے گروپ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو 6-7 سیٹوں والی جماعتیں خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کی بھی بڑی بڑی باتیں مانی جاتی ہیں کیونکہ وہ اتحادی اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کے بنا صاحب، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہے۔ آپ دیکھیں ایک سینیریو ہے، سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں ہم لوگ، انالیسس بھی کرتے ہیں، اور سینیریو یہ ہے کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو دیٹ مینز کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر چکی، ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا آگے چلتے ہیں، جب کانفیڈنس لوز کر چکی ہے تو پھر جناب لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ گورنمنٹ فارم کریں، آپ گورنمنٹ بنائیں۔ ان دس پرٹیکولر کیس اگر بجٹ نہیں پاس ہوتا تو لیڈر آف دا اپوزیشن کو جب کہا جائے گا، اسپیکر کہتا ہے یا جیسے بھی ہاؤ اٹ ورکس آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کو کہتا ہے کہ جناب آپ گورنمنٹ فارم کریں، تو اپوزیشن گورنمنٹ فارم نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہاں پہ ایک یوسف رضا گیلانی پہ اتنا جھگڑا ہو گیا نون اور پیپلز پارٹی میں، تو حکومت تو فارم کرنا بڑی دور کی بات ہے، ادھر تو کون پرائم منسٹر بنے گا تو کیسے منسٹرز بنیں گے، تو یہاں پہ تو وہ جھگڑا سنبھالا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہاں پہ کیوس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کیوس سے کو اگر تھوڑا سا اسٹریچ بھی ہوتا ہے اگر یہ کیوس، تو آپ یا میں یا کوئی بھی اے بی سی آدمی جا کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے کہ جی یہ میرا ملک ہے، آئین مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے ملک کو اس طرح رگڑا کھاتے ہوئے نہیں دے سکتا، یہ ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے؟ سو ہم نے اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے؟ سپریم کورٹ صاحب، آپ جناب چیف جسٹس صاحبان، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے یہاں پہ ایشو بن گیا ہے، تو وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے سپریم کورٹ، اور ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہاں پہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے، آپ جناب 18 مہینے یا 2 سال کے اندر آپ جناب ان چیزوں کو سیدھا کریں، ٹھیک ہے؟ کسی قسم کی بھی گورنمنٹ بنا لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور ان ساری چیزوں کو سیدھا کریں، اور سیدھا کر کے الیکٹورل ریفارمز لائیں، لا کے ساری جماعتوں کا اس کا کنسنسس کریں اور الیکٹورل ریفارمز لائیں، اور پھر آپ جناب الیکشنز کروائیں۔ اور رن صاحب اس میں تھوڑا سا یہ آگاہ کیجیے گا، جو اس وقت حکومت کے معاملات نظر آ رہے، ظاہر ہے آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی، پر اگر اس وقت صورتحال کو دیکھا جائے، محمد زبیر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں، ظاہری طور پر اس کا مطلب کہ معاملات طے ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے، پھر شہباز شریف صاحب کی جیسے ہم نے بات کی، اور حکومت کی طرف سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں میں کسی حد تک حکومت اس وقت مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ آپ آگے کی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ کیا دوبارہ سے کوئی سیٹ اپ بن پائے گا اپوزیشن کا، یا پھر اس حکومت کے لیے ایسی مشکلات ہمیں نظر آئیں گی اور مدت پوری نہیں کر پائیں گے خان صاحب؟ دیکھیں جی، مدت پوری 2 سینیریوز ہیں اس میں، مدت پوری اگر کر پائے تو بہت اچھا ہے، مدت پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں کر پاتے مدت پوری
تو کسی نہ کسی وجہ سے اگر ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو یعنی کہ نو کانفیڈنس لانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نو کانفیڈنس کے لیے نمبرز نہیں ہیں اپوزیشن کے پاس، ٹھیک ہے. سو وہ اگر نو کانفیڈنس سے جو پہلا سٹیپ آ سکتا ہے، یعنی کہ اس سے آسان ترین جو سٹیپ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ اپروو نہ ہو، ٹھیک ہے. سو نو کانفیڈنس لانے کے لیے آپ کو نمبرز چاہیے، محنت بہت کرنی پڑے گی اپوزیشن کو، جو میرے خیال میں اپوزیشن نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. سو اس سے کم تر میں جو تھوڑی محنت کی جائے اور حکومت گرانے کے بارے میں اگر یہ سوچ رہے ہیں اپوزیشن والے، یا یہ نیا گروپ جو آ گیا ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے جہانگیر ترین کا، تو اس سے کم محنت اگر کی جائے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جناب بجٹ پاس نہ ہونے دیں. تو جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں کرمبل کر جائیں گی، ساری چیزیں شیک اپ کر جائیں گی. سو وہ نو کانفیڈنس لانا مشکل ہے. بجٹ اپروو نہ کیا جائے وہ جناب آسان کام ہے کسی بھی حکومت کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ کانفیڈنس کا ووٹ کیسے لیں گے آپ؟ نہیں لے پائیں گے، مشکلات ہو جائیں گی. اور اسی لیے یہ پریشر گروپ جہانگیر ترین کا آگے لایا گیا ہے کہ جناب اس وقت ایک ٹف ٹائم جو ہے ہی ہے حکومت کے ساتھ، اس کے ساتھ مزید اس کو ٹف ٹائم دیا جائے. بڑا آسان طریقے سے، بڑے دھیمے طریقے سے اس گروپ کو آگے کیا گیا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو یو کین ناٹ جسٹ تھرو اٹ اوے. اٹس لائک اٹس اے سیریس سچویشن، اٹس اے سیریس تھنگ فار دا گورنمنٹ. اب اس میں جو ود ان گروپ کے اندر جو گروپ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اس کی وجہ سے اگر پی ٹی آئی کو پرابلمز ہو جائیں تو ہو جائیں. اپوزیشن کی وجہ سے حکومت کو کوئی اس وقت تک صورتحال نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ رانا مبشر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری طور تے जेके कोशिशूं आहिनि जहांगीर तरीन ग्रुप जेको साम्हूं आयो आहे उन जी कोशिश इहा ई आहे त बजट खे पास थियणु न ॾिजे, ऐं ॿिए पासे एस्टेब्लिशमेंट सां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जा हुकूमत जा मामला ख़राब थियण सबबि अहिड़ी सूरतहाल पैदा थिए पई. इस्लामाबाद में ये ॻाल्हियूं बि गर्दिश कनि पई त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान असेंबलियूं बि टोड़े सघे थो, ऐं उनजो बि पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कयोसीं. इन करे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं सियासी मामलनि जे हवाले से. वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो. प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार. इसराइल फ़लस्तीनियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं ख़तमु करण जो वक़्तु ॾियण खां ई इनकार कंदे हवाई हमला जारी रखण जो ऐलान कयो आहे. बमबारी सबबि ग़ज़ा शहर खंडर बणिजी वियो आहे. शहीद थियल फ़लस्तीनियुनि जो अंग वधी 220 ताईं पहुची चुको आहे. इसराइली वज़ीर आज़म जंगबंदीअ जो को बि टाइम फ्रेम ॾियण खां इनकार करे छॾियो आहे. इसराइल ऐं फ़लस्तीन में वेढ़ 10 ॾींहं बि जारी रही आहे. इसराइली जंगी जहाज़नि जी बमबारी जे जवाब में हमास इस्लामिक जिहाद जा रॉकेट हमला पिणु हिन वक़्त ताईं जारी आहिनि. अंगारे ऐं अरबावारी राति जे विच में इसराइल बमबारी जारी रखंदे पंहिंजी दावा वर्जाई त ॾाखिणी ग़ज़ा पट्टीअ में हमास पारां ठाहियल सुरंगनि खे निशानो बढ़ाए पियो वञे. गुज़िरियल राति जे हमलनि में हमास जे अलक्सा रेडियो स्टेशन जे सहाफ़ी समेत 3 फ़लस्तीनी पिणु शहीद थी चुका आहिनि, जॾहिं त 10 ॾींहनि जी इसराइली बमबारी में 63 ॿारनि तोड़े 37 औरतुनि समेत 220 फ़लस्तीनी बि शहीद थी चुका आहिनि, ऐं हिन वक़्त ताईं 1500 खां मथे ज़ख़्मी पिणु थिया आहिनि. पॾई मीडिया जे रिपोर्टुनि मूजिबि 10 ॾींहनि जी बमबारी में ग़ज़ा जा रोड रस्ता, इमारतूं ऐं ॿियो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी चुको आहे. शहर मदद लाइ वाझाए रहियो आहे, जॾहिं त दुनिया इंसानी अलमे ते अखियूं ॿूटे छॾियूं आहिनि. हिन वक़्त ताईं को बि फ़ैसिलो नाहे थी सघियो. यूनिसेफ समेत आलमी इदारनि जी रिपोर्ट मूजिबि 156 इमारतूं, 725 घर, 50 स्कूल तबाह थी चुका आहिनि. 72,000 फ़लस्तीनी बेघर ऐं स्कूल तबाह थियण सबबि 41,897 ॿार तालीम खां पिणु महरूम थी चुका आहिनि. रिपोर्टुनि मूजिबि तबाह थियल इमारतुनि में 450 इमारतूं अहिड़ियूं बि आहिनि जेके ॻुथियल आबादी वारनि इलाइक़नि में आहिनि. इमारतूं तबाह थियण सबबि बेघर थियलनि मां अक्सरियत 58 स्कूलनि में पनाह वरितल आहे. हिन वक़्त ताईं ग़ज़ा शहर 2.5 लख शहरनि खे पीअण जे पाणी जी फ़राहमी बि बंदि थी चुकी आहे. हमलनि सबबि हिन वक़्त ताईं सूरतहाल इंतहाई ख़तरनाक साबित थी रही आहे. शहर में गुज़रण सां हर तरफ़ तबाह थियल इमारतुनि जो ढेर नज़र अचे पियो. इन सूरतहाल ते ॻाल्हाईंदे हिकु फ़लस्तीनी लेक्चरार अहमद अल इस्ताल जो इहो चवणु हो त इसराइल जी इंसानियत ॾिसण ऐं सम्झणु चाहे थो. उहो ग़ज़ा पट्टी अचे ऐं तबाह थियल घर ॾिसे. होॾां ग़ज़ा ते हमलनि जे जवाब में इसराइली शहरनि ते रॉकेट हमला बि जारी आहिनि. अंगारे अरबा जी राति जो 50 रॉकेट फायर कया विया. इसराइली इख़्तियारनि मूजिबि रॉकेट हमलनि में हिन वक़्त ताईं 2 ॿारनि समेत 12 माण्हू पिणु मारिजी चुका आहिनि. ॿिए पासे वेढ़ जे ख़ात्मे लाइ सफ़ारती कोशिशूं बि जारी आहिनि. इलाक़ाई तौरु अमरीकी सफ़ारतकारनि जंगबंदी लाइ
लाइ कोशिशुनि में तेज़ी पिण आंदी आहे। अञा ताईं हिन वक़्त ताईं का बि अॻु भराई नाहे थी सघी। उन खां अलावा बरतानवी ख़बरूं इदारे राइटर्स पारां मिस्री सिक्योरिटी ज़रियनि जे हवाले सां इहो ॼाणायो आहे त टियाकड़नि जी मदद सां ॿई धुरियूं उसूली तौरु जंगबंदी ते राज़ी थी चुकियूं आहिनि। डील जा तफ़सील ॻुझे नमूने तय कया पिया वञनि, पर खुलेआम उन ते ॻाल्हाइण खां पासो कयो पियो वञे त जीअं का बि नाकामी न थिए। उन खां अलावा सुभाणे हिकु अहम इजलास पिणु थियो आहे UN सिक्योरिटी काउंसिल जो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मुस्लिम मुल्कनि जा सफ़ीर पिणु उते पहुतल आहिनि। उन सां गॾोगॾु शाह महमूद कुरैशी पारां बि उन में शिरकत करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में इसराइल पारां फ़लस्तीन ते जारी ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ एहतजाजनि जो सिलसिलो बि हिन वक़्त ताईं हलंदड़ आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण राइटर आहिनि, एनालिस्ट आहिनि, उन सां गॾोगॾु जेके आलमी मामला आहिनि उन्हनि जा माहिर आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि। डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ऐं उन सां गॾोगॾु मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, पाण बि एनालिस्ट आहिनि, आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि। ज़फ़रुल्लाह साहब, अवां जी बि वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। डॉक्टर साहब, मां अवां खां शुरूआत कंदुसि। ज़ाहिरी तौर ते अॼु 10 ॾींहं थी चुका आहिनि, 220 खां वधीक जेके फ़लस्तीनी आहिनि उहे शहीद थी चुका आहिनि। हिन वक़्त ताईं को असर रसूख़ सां को मुतालबो नज़र न पियो अचे इसराइल खे चयो वञे जंगबंदी बाबति। इहा त हक़ीक़त आहे त जेको ज़ुल्म ऐं जेको तशदुद थिए थो पियो मुस्लमान ॿारनि ते इज़राइल इन में फ़लस्तीन में, ख़ासि तौर ते गाज़ा ऐं जेरूसलम में, उन जी त मिसाल 2014 खां पोइ पहिरें दफ़े एतिरी सख़्तु क़िस्म जी जेका हिन हमिलो थियो आहे उन्हनि ते, ऐं उन ते 212 खण जेके आहिनि उहे माण्हू शहीद थी विया आहिनि उते, जंहिंमें ॿार आहिनि, 36 खण औरतूं आहिनि, ॿार आहिनि खोड़, ऐं उन में स्कूल तबाह थिया आहिनि। तक़रीबन को 41 खण जेके अक़वाम मुतहदा जी रिपोर्ट आहे, 41 स्कूल तबाह थी विया आहिनि। 6 हॉस्पिटल, नंढड़ी टुकड़ी आहे या गाज़ा जी, इन में 26 तक़रीबन 26 किलोमीटर जी आहे वो लेंथ आहे, ऐं तक़रीबन 10-12 किलोमीटर जी विड्थ आहे। इन गुंजान आबादी आहे 1.5 मिलियन जी, 15 लखनि जी। उन में इन्हनि डिस्प्लेस करे छॾियो आहे 52,000 माण्हू, जेकी UN जी रिपोर्ट मां ॿुधायां थो कलो की तव्हांजी, त एतिरी तबाही बर्बादी इन में कई आहे। उन ॾिसो उन में दादागिरी ॾिसो इज़राइल जी, त इज़राइल जो मिनिस्टर जेको डिफेंस मिनिस्टर आहे उहो शुक्रियो थो अदा करे अक़वाम मुतहदा इन जो अमेरिका जो, त उन्हनि सिक्योरिटी काउंसिल जी रेज़ोल्यूशन खे हिकु न ॿिए दफ़े न 3 दफ़े बि उन्हनि ब्लॉक कयो आहे, उन्हनि स्टॉप कयो आहे। उनखे त स्टेटमेंट बि न अचे सिक्योरिटी काउंसिल जे तरफ़ां, सभु मेंबर जंहिंमें तक़रीबन राज़ी हुया, पर इहो वीटो करे छॾियऊं। त उन में उन शुक्रियो अदा कयो आहे, ऐं उन मिनिस्टर ई नेतन्याहू पहिरियां कयो, हाणे उन डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल जो चवे थो पियो त असां उन वक़्त ताईं पंहिंजो हमिलो जारी रखंदासूं हमास ते, जेसीं ताईं असां लॉन्ग टर्म लाइ उनखे बिल्कुलु ख़ामोश न करे छॾियूं। सूडान जेको इज़राइल खे तस्लीम करे चुको आहे, उन जे मिनिस्टर सां बि ॻाल्हाए वरितो आहे उन, बाक़ी टर्की ऐं फ़लस्तीन मिनिस्टर, पर उहा पंहिंजी जाइ ते, जेसीं ताईं हिकिड़ी इहा कलेक्टिव एफर्ट, जेके बि हिन वक़्तु एम्बेसीज़ पाकिस्तान जूं आहिनि, जेके बि एम्बेसडर्स आहिनि, उन्हनि खे छा का डायरेक्टिव का अहिड़ी वई आहे, को KPI यानी की पॉइंट इंडिकेटर्स अहिड़ा मोकिलिया विया आहिनि जंहिंजे तहत उन्हनि खे चवनि त बाबा जनरल असेंबली जी मीटिंग आई बीठी आहे 20 तारीख़, ख़ुदा खे मञो, तव्हां पंहिंजी लॉबिंग पंहिंजे कंट्री में करे असांखे ॿुधायो। मां जेॾीमहिल सफ़ीर हुउसि UAE में, त सुलेमान बशीर असांजो हूंदो सेक्रेटरी, हाणे मां UAE जो सफ़ीर, ऐं उन चयो त जमील असां सिक्योरिटी काउंसिल जी जेका हूंदी आहे रोटेशनल मेंबरशिप असांजी, उहा अची वई आहे, वोट असांखे खपनि। असांखे माल्टा में तूं रही आयो आहे, माल्टा खे जी सफ़ारतकारी तो कई आहे उहा, ऐं UNO में तूं सोमालिया जेको आहे उन जो सरबराह रहियो आहे, असांखे ही 2 वोट वठी ॾे। त उन ज़माने में एतिरो बि कंदा हुआ त मुंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी न हुई, पर तंहिं हूंदे बि उन्हनि खे वोट वठी ॾिना मां, ऐं पाकिस्तान कामयाबु थियो, सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंबर थियो। मां ॻाल्हि थो कयां पियो इहो 2011 जी या 12 जी। ज़फ़रुल्लाह साहब, अवां मां ईंदुसि, जेका डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई पई डिटेल में जनरल असेंबली जे हवाले सां, असां ॾिठो आहे
जेके ताज़ो OIC जो इजलास बि थियो इन मामले ते थोरे जो असां गुज़िरियल कुझु अरसे खां मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में अव्हां सां बि न त बहस थींदो रहंदो आहे त कश्मीर वारे मामले ते बि जॾहिं ॻाल्हायूं था त मुस्लमान मुल्कनि में जेका लॉबिंग थिए थी उन जी घटिताई बि नज़र अचे थी ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेका ताक़तवर धुर आहे उन सां गॾु बीठल बि असांखे नज़र अचनि था। इन में का नई ॻाल्हि कान्हे त इसराइल को पहिरियों दफ़ो फ़लस्तीनियुनि खे कोन मारियो आहे। इहो शुरू 67 खां वठी अख शुरू थी आहे ऐं हिन महिल ताईं हले थी। कॾहिं इलाइक़ा खणी था वञनि, कॾहिं वेस्ट बैंक में था अचनि, कॾहिं गाज़ा में था अचनि, कॾहिं किथे था अचनि, कॾहिं बमबारी था कनि। त बहरहाल इन डिटेल्स में कोन वेंदासीं। इहा तमामु वॾी हिस्ट्री आहे। हाणे उन में जेको असांजे सभ खां वधीक जेको रोल आहे उहो मुस्लमान मुल्कनि जो आहे। मुस्लमान मुल्कनि जो रोल जेको आहे उहो त हाणे उनजो वॾो सभिनी खां $1 मिलियन क्वेश्चन इहो आहे त ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, पंहिंजे जॉइंट स्टेटमेंट सां, तकरीरुनि सां ऐं उन्हनि सां कमु न थींदो। हाणे इन जो सोल्यूशन ॻोल्हणो आहे। हाणे वरी सोल्यूशन कहिड़ो आहे? हाणे कीअं विहनि डिप्लोमेसी, कहिड़े क़िस्म जी डिप्लोमेसी कई वञे? छो जो जीअं हाणे इंडिया आहे उहो परवाह ई कोन थो करे। इंडिया ते केॾा रड़ियूं कयूं, 70 साल थी विया आहिनि। हिन मसइले खे बि 73 साल थी विया आहिनि। ॿुधायो कोई स्टेटमेंट सां को मसइलो हल थियो आहे? न थियो आहे। हाणे ॻाल्हि आहे, सॼो क्वेश्चन इहो आहे त मुस्लमाननि मुल्कनि खे जेको बिल्कुलु डिवाइड कयो वियो आहे। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हाणे मिसाल ॻाल्हि, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री आहे। सॼे मुस्लमाननि मुल्कनि में असां रुॻो न्यूक्लियर आहियूं। हाणे सभ खां वधीक त असांखे सभ खां पहिरियों अचणु खपे। हाणे असांजो फॉरेन मिनिस्टर जेकॾहिं चए थो या प्राइम मिनिस्टर जेकॾहिं ॻाल्हाए थो, बिल्कुलु सही आहे, इहा एफर्ट आहे। उन्हनि खे इहो सम्झणु खपे त इन डिप्लोमेसी सां मसइलो हल न थींदो। They should come forward with some solid reason, some solid proposals. एक जनरल असेंबली जे रेज़ोल्यूशन खे केरु थो पुछे? हलो पास बि थी वियो। डॉक्टर साहब वेठो आहे, डॉक्टर जमील खे ख़बर आहे, इन जो ॿुधायो त केतिरे रेज़ोल्यूशन पहिरियों पास थिया आहिनि, उन जो को असरु थियो आहे? कोई असरु कोन थियो आहे। इवन जेकॾहिं सिक्योरिटी काउंसिल जे रेज़ोल्यूशन खे उन वीटो कयो आहे, अमेरिकन्स कयो आहे, इहो त अमेरिकन्स पाण नंगा थी विया आहिनि। ॿुधायो त असां जेको आहे ज़ायनिस्ट मूव्स खे सपोर्ट था कयूं पिया। इसराइल जा जेके सभु कुझु थियो आहे, इन में रहंदो काफ़ी बाइडन एतिरो जल्दी विच में सॼो उघाड़ो कोन थिए आहे, पर शुरू में ई हाणे ख़बर पइजी वई सॼी। त हाणे हुनखे पॉलिसी जेके उतां जा मेकर्स आहिनि, सॼी स्ट्रेटेजी उहो चेंज कंदा त मुस्लमान मुल्कनि सां असां कीअं डील कयूं। हाणे क्वेश्चन इहो आहे त मुस्लमान मुल्क छा कनि? ॾिसो साईं, मुस्लमान मुल्क कमज़ोर आहिनि, असां बि कमज़ोर आहियूं। असां अमेरिकन्स जे ख़िलाफ़ न ॻाल्हाए सघंदासीं। सऊदी जेके आहिनि अमेरिकन्स जे ख़िलाफ़ न ॻाल्हाए सघा। OIC त हिकिड़ी डेड ऑर्गेनाइज़ेशन आहे। उते जेकॾहिं हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन नंढड़ो सनड़ो पास बि थियो आहे, न से फॉरेन मिनिस्टर जी मीटिंग थी आहे, न हेड ऑफ जेके थींदा आहिनि पंहिंजो हेड ऑफ मिशन नथो चवां, हेड्स ऑफ स्टेट जेके आहिनि उन्हनि जी मीटिंग कोन थी आहे। एग्जेक्टिव लेवल जी हिकिड़ी मीटिंग थी आहे, हुन में हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन पास थियो आहे। डज़ मेक एनी इम्पैक्ट? हाणे असुल इहो आहे, असांखे इहो करणु खपे, डिप्लोमेसी जे टाइम खे चेंज करणु खपे। मुस्लमान मुल्क जेके बि आहिनि पाण में वेही करे, उन में मां सम्झां थो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में चाइना, रशिया ऐं ॿिया बि इलाही कंट्रीज़ आहिनि जेके असांखे सपोर्ट कंदा, वेही करे बाक़ाइदा क़िस्म जो हिकिड़ो कजे। हाणे असली इशू छा आहे? इशू आहे जेरूसलम। सॼो हिन महिल ताईं जेकी जंग हली आहे त ज़ायनिस्ट मां चवंदुसि या क्रिश्चियन्स जेके आहिनि, क्रिश्चियन्स ऐं मुस्लिम जी वेड़ त रही आहे न शुरू खां वठी। तव्हां हे अर्तगोन वारो जेको ड्रामो बि ॾिसंदा हूंदो, उन में छा आहे एक्चुअली? तुर्कस जो जेके ऑटोमन एम्पायर लथा, उन खां अॻु में बाइज़ेंटाइन्स हुया, उन खां पोइ 1920s में हिननि जेको आहे ऑटोमन एम्पायर खे भञी ख़तमु करे छॾियो। क्रिश्चियन्स मथे अची विया। पोइ तव्हां छा क्रिश्चियन्स छा कयो, छा शुरू कयो? मिशनरी स्कूल्स खणी आया, मिशनरी हॉस्पिटल्स खणी आया, ग़रीब जेके माण्हू हुया उन्हनि खे पैसा ॾिनऊं, उन्हनि खे क्रिश्चियन्स कयूं, उन्हनि खे एक्सप्लॉइट कयूं। उन्हनि कंट्रीज़ में हुते विया, उन जूं नन्स हुयूं, हुते माण्हू विया। इहा मिशन हुई। ॾिसो अंदाज़ो लॻायो तव्हां। असांजा बि तबलीग जमात जा माण्हू हुया, उहे वॉलंटरली विया, पर हे प्लान सां विया। त हिन जो प्लान इहो हुयो त मुस्लमाननि खे नंबर में घटि कयो, मुस्लमाननि खे हिकु प्लेटफॉर्म ते न अचणु ॾियो। पोइ जॾहिं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी 1974 में, जंहिंमें मां बि हुयुसि, मुंहिंजी ड्यूटी लॻी, मां सेक्शन ऑफिसर हुयुसि अकेडमी में, उन में CSS करे असां ट्रेनिंग लाइ हुते वियासीं। जॾहिं उहा कॉन्फ्रेंस थी ऐं एतिरी हिस्ट्री में पहिरियों दफ़ो थी आहे, उन खां पोइ हालात छा थियो? हालात इहे थिया त भुटे खे ॿोॾारे छॾियऊं, सऊदी वारे किंग खे ॿोॾारे छॾियऊं, शाह ईरान जो हालत इहा कयूं जेको सोने जे टॉयलेट्स में वेंदो हुयो, हुन वीचारे खे लिकण जी जॻह छपण जी कान हुई, जेको कज़ाफी जेको आहे बॉम्बिंग खां मरी वियो। इहे फैक्ट्स आहिनि, हार्ड फैक्ट्स आहिनि। त तव्हां हिन मां अंदाज़ो लॻाए त कंस्पिरेसी छा आहे?
त कंस्पिरेसी इहा आहे त डॉक्टर बेसिकली साहब नॉन मुस्लिम जेका डिटेल में असांखे ज़फरुल्ला साहब तारीख़ी पस मंज़र ॿुधायो आहे मुस्लमान मुल्कनि खे डिवाइड करण बाबति, हिन वक़्तु जेका असांखे कुझु महीननि खां सूरत हाल नज़र अचे पई, ज़ाहिरी तौर ते असां ॾिठोसीं केतिरनि ई मुस्लमान मुल्कनि पारां इसराइल खे तस्लीम कयो वियो। ताज़ो ई जेको दौरो थियो सऊदी अरेबिया जो, सऊदी अरेबिया जे हवाले सां बि इहे ॻाल्हियूं हलनि वेठियूं त हू बि तस्लीम करे सघे थो। पाकिस्तान बाबति बि इहे ॻाल्हियूं कुझु अरसे खां हलनि वेठियूं, त छा सम्झो पिया त इहो जहिड़े तरीक़े सां डिवाइड कयो वियो आहे शयुनि खे, उनजे करे ओतिरो इम्पैक्ट नथो पवे, खणी केतिरी बि कोशिशि कजे, ऐं जेका ॿी धुर आहे उहा असांखे ताक़तवर नज़र अचे पई? पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त असांजो वॾे में वॾो प्लेटफॉर्म मुस्लमाननि जो 2.2 बिलियन 2 खरब खां मथे माण्हू जेके आहिनि मुस्लमान, उन जो प्लेटफॉर्म इहे 57 जेके ममालिक आहिनि, 57 कंट्रीज़ आहिनि, उन जो प्लेटफॉर्म आहे OIC। OIC जो आर्टिकल 1 जो सब आर्टिकल 8 आहे, जंहिंमें फ़क़ति फ़लस्तीन जो ज़िक्र आहे त फ़लस्तीन जे कास खे अॻिते वधारंदासूं, उनखे आज़ादु कराईंदासूं। ऐं उन बारे में हिकिड़ी मीटिंग जेका कोठराई वई, जीअं तव्हां हाणे ॿुधो, उन मीटिंग खे अहमियत छा ॾिनी वई। जीअं थींदो इहो आहे न त तव्हां कंहिं शादीअ में कंहिं एतिरी अहमियत न ॾियो त पाण न वञो, पंहिंजो जेको आहे सभिनीनि खां नंढो भाउ आहे उनखे मोकिले छॾियो। त हिते जेको आहे सरबराहनि जी मीटिंग, जेको आर्टिकल आहे इन जो OIC जो, उन जो आर्टिकल 9 जे तहत सरबराहनि जी जेके मुल्कनि जा सरबराह आहिनि, उन्हनि जी इमरजेंसी मीटिंग कोठराइणु खपे हा, छो जो उहो लिखियलु आहे उन्हनि जे आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 8 में OIC जे चार्टर में। त अहिड़े मामलनि में जेॾी महिल उमा खे या मुस्लमाननि खे अहिड़ो तकलीफ़ पहुचे त इहा मीटिंग कॉल करे फ़ैसिलो करे उन ते एक्शन वठिजेसि, उहो न कयो उन्हनि। चङो सरबराहनि जी मीटिंग आर्टिकल 9 जे तहत न घुरायूं त हिकिड़ो आहे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, नेक्स्ट अहमियत वारी जेका प्लेटफॉर्म आहे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जी आहे, जेको OIC चार्टर जे आर्टिकल 10 जे मूजिब घुराई वेंदी आहे, उहा बि न थी। उन खां थर्ड जेका आहे जूनियर मोस्ट लेवल, उहो आहे एग्ज़ेक्टिव कमिटी जी। हाणे इहो छो कयो वियो? मुंहिंजे तजिए मुताबिक़, छो जो हिन जी प्रेसिडेंसी आहे हिकिड़े तमामु अहम मुल्क वटि, मुंहिंजे तजिए मुताबिक़ त अमेरिका बादशाह नाराज़ न थी वञे त यार एतिरी पावरफुल। हाणे हिनखे मां जल्दी तव्हां हिन मिसाल खे साबित करण लाइ हिकिड़ी ॿी मिसाल ॾेई छॾियां त जेॾी महिल तल अवीव खां कैपिटल पिया शिफ्ट थियनि अगेंस्ट द सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन, उन वक़्तु हिकिड़ी मीटिंग सरबराहनि जी घुराई वई टर्की में। ऐं उन वक़्तु गल्फ कंट्री जा जेके सरबराह, उन में सऊदी अरब न सरबराह खे मोकिलियो पंहिंजे कंहिंखे, न फॉरेन मिनिस्टर खे मोकिलियो, न जेको उतां उन फॉरेन मिनिस्ट्री जो सीनियर मोस्ट हो हिकिड़े अंडर सेक्रेटरी लेवल जे माण्हू खे मोकिले इहो ॿुधाइण पिया चाहिनि अमेरिका बादशाह खे त असां इनखे अहमियत एतिरो नथा ॾियूं, भले तव्हां कैपिटल शिफ्ट कयो। त इन तरीक़े सां कैपिटल शिफ्ट थी वई जेके तल अवीव खां यरूशलम में। त इहा ई मिसाल तव्हां हाणे वठो त इन मां खड़ते इल्म खे नज़र नथो अचे त OIC प्लेटफॉर्म आहे। जेका सुठी ॻाल्हि थी आहे हिन वक़्तु, जेको मां ॾिसां थो पियो जियो स्ट्रेटेजिक मंज़रनामे ते, जेको इंट्रस्ट ॻंढिजी वियो आहे चाइना ऐं रशिया जो मिडल ईस्ट में। रशिया वेठो आहे अची पहिरें दफ़े 25 सालनि में रशिया खे मेडिटेरेनियन सी में पंहिंजो बहरी बेड़ो उन आंदो आहे, फर्स्ट टाइम। ऐं उहो सीरिया में वेठो आहे, उन जी तमामु बहितरीनु डिप्लोमेटिक वर्क करे उहो सीरिया में अची वेही रहियो आहे। त ज़ाहिरी तौर ते उहा असांखे कुझु शयूं तब्दील थींदे नज़र अचनि पियूं। क्विकली ज़फ़र साहब इहो ॿुधाइजो, छा को इम्पैक्ट पइजी सघे थो अमेरिका ते? हालांकि जो बाइडन जे हवाले सां इंटरनेशनल मीडिया कुझु इहो बि रिपोर्ट कयो आहे त जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे हुननि जी नेतन्याहू सां, उन में काफ़ी एग्रेसिवली हुन चयो आहे जंगबंदी बाबति जेके शयूं कंहिं हद ताईं कुझु इंटरनेशनल मीडिया ते रिपोर्ट बि थियूं आहिनि। ऐं हमास जॾहिं स्कड मिसाइल्स आया हा त नेचुरली हमेशह जेको आहे इसराइल ईअं ई रिटेलिएट कंदो आहे ऐं उन जा माण्हू मारींदो आहे बिल्कुलु जेको आहे। हाणे जॾहिं हमास जेकी मुंहिंजे लिहाज़ खां इहा हुननि ग़लती कई हुई, जॾहिं माण्हू विढ़ी कोन थो सघे, जॾहिं वित कोन्हे तव्हांखे ताक़त कान्हे का, तव्हां हुन एटमी ताक़त जे साम्हूं वेही करे हुनखे स्कड मिसाइल्स आणो त तव्हांखे ख़बर बि आहे पास्ट में जेको आहे इसराइल हमेशह ज़ुल्म कयो आहे, उते तव्हांजा माण्हू त पोइ मरंदा। त उहो अंदाज़ो त न फायरिंग कई। नंबर 2 जेको आहे हुननि जॾहिं फायरिंग बंदि कई, जंहिंमें 10 ॾींहं खनि थी विया आहिनि, त हाणे हुननि चयो आहे त बाबा सीज़ फायर कयो। हाणे बाइडन पहिरियों न पियो चए,
बाइडन हुनखे न चयो की सम्झायो त हाणे थोरो स्पीड खे घटि कयो, हुननि बंदि करे छॾिया, तव्हां इन करे बंदि कयो न त इंटरनेशनल प्रेशर वधी वेंदो। हाणे मां वरी साॻी ॻाल्हि ते थो अचां, मसइलो जेको आहे जेरूसलम जो आहे। ॾिसो जेरूसलम त हाणे शिफ्ट थी वियो, हुते जंहिं एम्बेसडर जमील ॿुधायो त हुते ॾाढो ल्यूक वॉर्म एटीट्यूड हुयो सऊदी अरेबिया जो ऐं ॿियनि जो जेको सभु मुस्लमान मुल्कनि जो। असां बि सभु ड्रिजण वारा आहियूं, कॾहिं बि अमेरिका जे साम्हूं न ईंदासीं, सऊदी वारा न ईंदा अमेरिका जे साम्हूं। त हाणे ॻाल्हि ॿुधायो त हिन ॿिलीअ खे केरु भला घिंडड़ी वॼाईंदो साम्हूं, आख़िर कोई त हूंदो न। त हाणे मक़सदु ई उनजो चवणु इहा हाणे अचो सोल्यूशन ते। सोल्यूशन मुंहिंजे लिहाज़ खां इहो थींदो, रियलिटी ऑन द ग्राउंड खां ॾिसो, पॉलिसीज़ खे चेंज कयो, हिननि ॿिनि स्टेट्स खे स्टेट्स करणु ॾियो, स्टेट सभु मुस्लिम स्टेट पाण में वेही करे अमेरिका सां ॻाल्हाइनि, उनखे चवनि त बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुधो, सोल्यूशन जे अचूं था, तव्हां ॿुधायो छा आहे। जेरूसलम जो छा करिणो आहे, कैपिटल ॿिन्ही जो थी सघे, जॉइंट कैपिटल त हुते हिक जो त न थींदो, इहो त 100% श्योर आहे, या जॉइंट थींदो या इसराइल ॾे वेंदो। पर हुन असांजी स्ट्रेटेजी इहा हुजणु खपे मुस्लमान जी, त हाणे ईअं न कयो, मस्जिद अक्सा बि आहे, तव्हांजो बि आहे, वर्शिप लाइ ॿिन्ही जो जॉइंट कैपिटल कयो। उन खां पोइ आई टेरिटरी ते कंप्रोमाइज़ करे ॿिन्ही के स्टेट्स फॉर्मल स्टेट्स रिकॉग्नाइज़ कराइणु खपे। टाइम अची वियो, हाणे सेंचुरी अची क़रीब थी वई आहे, माण्हू मरनि था पिया, इन करे लेट बोथ कंट्रीज़ बिकम टोटली डिजोरे बाक़ाइदा जेको आहे लेट्स सी त इंडिपेंडेंस सूरत हाल केॾा वञे थी। वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच ज़फरुल्लाह शेख साहब। डॉक्टर जमील साहब अवां जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते इसराइल जो हमला फ़लस्तीन ते जारी आहिनि, अमरीका पारां कोशिशूं कई पियूं वञनि जंगबंदी बाबति, ऐं उन हवाले सां इजलास पिणु रथियल आहे जंहिंमें शाह महमूद कुरैशी पारां बि शिरकत करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाइणी त पोइ त पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।